घरे बोल जाने जिनिस ना आम्ही घडले जे आम्ही करते क्या मेरे मगर रखतो क्या तो करक करबी का जा जा एवढं कोण कुठे घरे के खाना कुठले आम्ही करते नाही आम्ही क्या तो कर माणूस आहे ना जानले जे साधे का राखले ते गुर आहे आता तो ये म्हणले कर दी संध्याकाळी गुरु केला बॅट दी गुरु के खेल कोण सुमा गुरु के सांग आम्ही असं मारू ना ना पाकुल आहे का सुद्धा खेळायला कोण कुठे आम्ही तारा असो आम्हाला एना बोललो तिने उपाय नाही मला खेळते मोबाईल के दरे खेळबी আছে चलो नहीं 10 फुट होई यस मुंडा दी सामान्य होया भाई जो गोलाम একটা দেই फिर भाई हमारे वो यार दो हमारा बाकी सुई अरे रे मेरा ये भी और दिन देखिए केरो मोड़ হইছে যাবো তুমি না না একটা বল খেলবি না আর গুণ এই বেটা আটা হাতে তো হাতে শব্দ হইছে হাতে লাগবে মানার পরিচিত ভাই কইছে হাতে লাগবে হাতে লাগবে কই কথা কই আরে ব্যাট লাগবে আবার এ দেখকে যাও এনে দেখকে যাও ভিডিওতে আছে এগুলো দেন ব্যাট লাগাও ম্যাডাম আমি কইছি হাতে লাগছে বড় হাতে কেমন লাগ বামার দেখা দোস তুই বামার দেখা দোস আমি বলছি হাতে লাগছে তার তোমাকে কেমন হাতে লাগে ভাই মারো 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 কি বিচ্ছে না বলছি হাতে লাগবে পড়ি পুরো মানে নাকশা বানায় নাকশা বানায় লাগবে বি জমা না জমাইলে তো ভিডিও করিলা হ্যাঁ এভি রইবে